Ensuite, donc, troisième partie, je vais faire méthode de conversion par division ou multiplication successive. Très bien. Donc, il y a les méthodes qui servent à la base décimale la base B, quelconque. يعني la base de binaire ou la octale ou la hexadécimale. Non, donc la base quelconque, donc يعني ماشي غير هاد 3 كيف ما كان la base. Donc, حنا فاش كيكون عندنا un nombre dans la base décimale يعني كيكون على هذا الشكل A virgule B. Ok, donc هذه كتسمى partie entière وهذه partie fractionnelle. Très bien. Donc هذه partie fractionnelle وهذه partie entière. Bien. Donc يعني فاش بغيتي تحول من الديسيمال البينير ولا الاوكتال ولا الهكزاديسيمال خاصك تحول البارتي اونتير بوحدها والبارتي فراكسيونيل بوحدها. تري دونك يعني نقراو دابا كونفيرسيون دو لا بارتي اونتير. دونك يعني كيفاش نحولوا بعد البارتي اونتير بوحدها عاد نشوفوا الفراكسيونيل. دونك بروميير ايتاب ديفيزي لو نومبر ا كونفيرتير بار لا باز بي. اوكي يعني قسم الرقم او لي نومبر اللي عندك على هذيك لا باز اللي خدام فيه. تري conserver le reste, احتفظ باللي ريست. troisième étape répéter le processus à partir d'un nouveau quotient obtenu. très bien يعني كرر العمليه في الخارج اللي غيخرج لك كواسيون هو الخارج. très bien. donc quatrième étape arrête lorsque le quotient est nul. يعني ان فوا توصل لواحد الخارج نيل يعني égal à 0 ça y est donc arrête. donc écrire les restes à partir du dernier éloge gauche à droite pour obtenir le nombre en base. très bien. donc يعني كتبدا من الاخر يعني اخر باقي لقيتي وكتبدا غادي وغراجع. اوكي très bien. donc غنديرو اكزامبل باش نفهمو. très bien. donc par exemple عندنا واحد ليكزامبل بهذا الشكل يعني في الديسيمال 5 6 7 4 3 la base décimale. donc نحولوا la base binaire ou la base octale la base hexadécimale. très bien. donc شنو غنديروا la division 5 6 7 4 3 divisé par 2. donc نديروا بعد البينير. très bien. donc يعني بلي هذا رقم طويل donc نحيدو 5. donc حنا المهم عندنا هو تفهموا الميثود ماشي نعطيو اكزامبل ديفيسيل ونبقاو فيه خدام فيه نضيعو الوقت بلا فايده. دونك سا ديفيزي باغ 2 ايكال ا كوا. دونك يمكن لك تستعمل الكاليكاتريس باش نسرعو يعني عمليه 6 7 4 3 ديفيزي باغ 2 ايكال ا كوا ايكال 3371. donc le reste non le reste égal à quoi? égal à 1. le reste que tu vois 1. donc ça aussi divisé par 2. donc par 2 égale à quoi? Euh, 1685. donc le reste égal à 1. très bien. donc la même on va diviser par 2. donc 842. donc le reste égal à 1 divisé par 2. donc égal à quoi? donc 4 2 1. 4 2 1. le reste égal à quoi? égal à 0 divisé par 2. donc 2 1 0 2 1 0. le reste égal à 1 divisé par 2. donc 1 5. donc le reste 0 divisé par 2. donc 52. le reste égal à 1. très bien. donc divisé par 2. donc 25 26 et le reste 0. donc 26 divisé par 2 égal à quoi? donc 13. le reste égal à 0. 13 divisé par 2. donc 6. le reste 1. 6 par 2 3. le reste 0. 3 par 2 1. le reste 1. 1 par 2 le quotient 0 et le reste 1. très bien. صاي ان فوا توصل ل 1 دونك غادي القراءه ديالك يعني باش غادي تكتب لو نومبر ديالك على هذا الشكل.
غتبدا من ديغنيير يعني اخر باقي ديغنيير ريست ça ça très bien donc ça égale à quoi في البينير égale à 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 la base bien très bien donc نديرو لا ميم يعني نومبر في لا باز اوكتاف اوكي يعني لا باز 8 كتبان يعني تكون الميثود راه تري غاسيل من اسهل لي ميثود هادو اوكي تري دونك 6743 divisé par 8 donc 6743 divisé par 8 donc l'équation égale à 9 4 2 donc 842 donc le reste égale à quoi donc 6 7 4 3 moins 8 fois 8 4 2 donc égal à 7 très bien donc ça divisé par 8 l'équation aussi divisé par 8 donc 8 4 2 divisé par 8 égale à quoi donc 105 donc le reste égal à quoi donc et le reste égal à 2 très bien donc aussi divisé par 8 donc 105 divisé par 8 égale à quoi égale à 13 le reste égale à quoi égale à 1 donc 13 divisé par 8 égale à quoi donc 1 et le reste égale à quoi 5 donc 1 divisé par 8 plus 0 donc le reste 1 5 donc يعني les nombres ديالنا égale في la base 8 ou la في octal égale à 1 5 1 2 7 donc 1 5 1 2 7 يعني كتسجل القراءة ديالك كتكتب بحال هكا دونك في لا باز 8 تخي نعطيني نكون استفدتو شويه هي دونك بقات لينا لا باز هيكزاديسيمال اللي هو لا باز 16 نفس الطريقه دونك يعني ماشي شي حاجه صعيبه تري بيان دونك 6 7 4 3 divisé par 16 donc le quotient égale à 421 et le reste égale à quoi توني يعني ما نكونش غلط في شي حاجه في الكالكيل دونك يعني الكالكيل دونك الميثود هو هذا ماشي مشكل الكالكيل فاش تشد الميثود ماشي مشكل الكالكيل دونك ديفيزي باغ 16 دونك 20 26 دونك 4 دونك لو ريست 5 divisé par 16 donc 1 le reste égal à quoi le reste 10 divisé par 16 donc coefficient 0 le reste 1 très bien donc ça égale aussi la base donc donc 1 10 égale à quoi égale à 5 7 la base et quoi hexadécimal اللي هو 16 صاي دونك يعني كتمنى يعني تكون فهمتوا هاد الميثود دونك بقات لينا يعني البارتي فراكسيونيل يعني ديك الفيرغول لي نومبر اللي من وراء الفيرغول تري بيان دونك كونفيرسيون دو لا بارتي فراكسيونيل كيفاش كنديرو لا ملتيبليكاسيون تري بيان لا ملتيبليكاسيون سكسيسيف دونك كيفاش كنديرو نعطيك اكزومبل يعني باش نفهمو دونك باغ اكزومبل 0.65 في لا باز ديسيمال دونك بغينا لا باز بينير كيفاش كنديرو لهاد الشكل 0.75 fois 2 donc باش تحولوا لبينه donc égal à quoi donc 0.75 fois 2 égal à quoi égal à 1,5 à 1,5 donc
غنديرو العمليه على 0.5 وكارد 1 يعني ان فوا توصل لهنا 1 غتكاردي 1 دونك هاد 1 غتحتفظ لي تري بيان دونك غتاخذ غير عاوتاني 0.5 اللي فيه فيرغول اوكي يعني بارتي اونتيير كتحتفظ بها تري بيان دونك فوا لو اوسي دونك ايكال كوا ايكال 1.0 دونك صاي ان فوا توصل لواحد يعني 0.0 صاي دونك يعني 0.000 صاي دونك حتى غتبقى تكمل العمليه تبقى غير 0.0 دونك يعني غتكون 1 دونك 1 دونك صاي دونك صا ايكال 1 donc 0,11 la base بينهم très bien donc دابا نشوفو في لا باز اوكتال aussi نفس العمليه دونك نفس غنضرب هاد المره في 8 donc 0,65 او 64 fois 8 égale quoi égale 6 صي donc 6 garde 6 et il reste 0,00 donc يعني ça égale 0,6 la base 8 donc عطينا la base hexadécimale donc يعني نفس العملية ماشي شي حاجة صعيبة donc fois 16 égale quoi donc 0,75 fois 16 égale quoi égale 12 ça donc ça égale 0,12 la base 16 très bien donc شنو يعني نقدروا نستافدوا شويه بيان دونك من التجربه très bien bien ensuite donc غنشوفوا conversion du binaire vers une base de la forme de puissance n donc يعني بحال دابا 2 عندنا يعني لا باز بينير اللي كلينا نحاولوا اولا نشونجيو يعني لي نومبر نحاولوا très bien علاش الاوكتال والهكزاديسيمال pourquoi حيت عندنا 8 égale 2 puissance 3 et 16 égale à 2 puissance 4 متفقين très bien دونك لاحظوا معايا هاد 3 و 4 متعلقين مزيان دونك لاحظوا معايا كاين واحد الطابلو غادي تعقلوا عليه يعني هاد الطابلو غيساعدكم في الحساب بزاف وهو يعني غنوريكم كيفاش يعني تكتبوه دونك ماشي شي حاجه صعيبه très bien دونك هنا غيكونوا عندنا شحال عندنا من نومبر عندنا 8 نومبر دونك غادي يكون عندنا في الطابلو 8 نومبر 2 3 4 5 6 7 et 8 très bien 7 8 هذا معايا هادي لا باز 2 باز 2 دونك نكتب لكم بشي بلو روج ولا بشي بالفيغ باج 2 الباس 8 دونك يعني الغولاسيون ما بيناتهم اوكي دونك يعني غير من يعني لي شيفر اللي كاينين في 2 كلك تحول للباز 8 ومن الباز 8 اللي شيفر في الباز 8 كلك تحول لا باز 2 دونك هنا اللي عندنا لي نومبر في 0 1 2 3 4 5 6 et 7 très bien لاحظوا معايا مزيان دونك هنا كيكون عندنا 3 نومبر على حساب البويسونس عندنا 3 بويسونس 3 دونك عندنا 3 نومبر دونك غادي يكون عندنا نكتب لكم بالغوش باش تعقلوا بلا مزيان يعني هاد الارقام اللي كتبوهم هنا كيكونوا بالترتيب 0 0 0 0 0 1 0 10 0 11 100 101 110 111 دونك يعني نفهموا نعطيو شي اكزامبل كيفاش غنخدموا بهادو بس يعني تفهموني اشنو كنقصد دونك لاحظوا معايا نعطيو باغ اكزامبل في البينير 1 1 0 1 0 0 1 1 0 virgule 0 0 1 1 1 0 في لا باز 2 هادي وحول لي لا باز اوكتال دونك اول يعني طريقه اولا اول حاجه خصك دير خصك تحولها له من الفيرغول يعني لا دروات دو فيرغول ولا غوش دو فيرغول دير 3 شيفر سا اي سا سا اي سا دونك يعني خصهم يتحولوا 3 شيفر يعني علاش قلنا 3 شيفر تحول ل 3 3 3 يعني بارتيات فيهم 3 شيفر très
دونك ان فوا غتحول من 3 غتجي هنا غدير فيرغول ديالك. طيب دونك 0 0 1 0 0 1 فين هي 1 دونك غنكتب 1 1 0 فين هي 1 1 0 1 1 0 هي 6 صاي ها هي من فيرغول خرجتها. دونك غتجي هنا دير 1 1 0 1 1 0 هي 6 1 0 0 اللي هي 100 اللي هي 4 1 1 0 اللي هي 6 صاي شي حاجه. دونك نعطيو باغ اكزومبل في الاوكتال نحولو البينير. دونك باغ اكزومبل 2 4 7 6,2 2 لا باز 8 بغينا لا باز بينير. تري بيان دونك لاحظوا معايا 2 شناهي 2 هي 0 1 0 0 1 0 4 1 0 0 7 1 1 1 6 1 1 0 غدير فيرغول ديالك وغدير 2 شنو هي 2 هي 0 1 0 2 0 1 0 صاي. تري بيان دونك يعني هذا في البينير لو ريلاسيون افيك لو ريلاسيون بينير اوكتال. تري بيان دونك دابا غندوزو بينير هيكساديسيمال. دونك غادي يكون عندنا حيت عندنا 16 نومبر في لاباز ولا 16 شيفر دونك غادي يكون عندنا يعني 16 خانه. دونك خصنا نصغرو شويه. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. دونك غنكتبها هنا احسن باش يعني تكوني بلاصه. اوكي نولي هنا ما غاديش تقدني ماشي ما تقدنيش يعني باش يبان لكم هذاك الشيء واضح. اوكي تاخذوا عليهم ونعطيهم لكم يعني صعاد فهمي. البولار ديالكم تعقلوا عليه مزيان ساهل كيما شفتوا هنا بالترتيب 0 1 10 11 100 100 110 111 نفس القضيه غنديروا هنا. Donc, base 2, base 16 اللي هو الهكزاديسيمال. دونك عندنا لي نومبر دون لا باز 16 عندنا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E et F. Très bien. دونك اللي مقابلين معاهم في لاباز بينير عندنا بالنسبه لزيرو عندنا بالنسبه شوف عندنا 16 ايكالا 2 بويسونس 4. هاد ال 4 يعني غيكون عندنا هنا 2 بويسونس 3 دونك 3 نومبر هنا غيكون عندنا 4 نومبر. تري بيان دونك لاحظوا معايا مزيان 0 0 0 0. Ok, très bien. Donc 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 10, 0, 0, 11, ok, 0, 100, 0, 101, 0, 110, 0, 111, ok, 1000, 1001, 1010, 1011,
1100 1101 1111 non 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 باقا ليا 1110 عاد 1111 1110 1111 très bien دونك انا غتعقلوا لي اوسي يعني مش صعيبه بيان دونك باغ اكزومبل عطاك واحد يعني في نومبر في لاباز بينير وتحول ليا الهكزاديسيمال دونك باغ اكزومبل 1 1 2 سمين 2 ما كايناش داك كاين 0 اي 1 اوكي 0 1 1 1 0 0 0 1 virgule 1 1 0 0 1 0 très bien par exemple لاحظوا معايا غتجي الفيرغيل الطوال ديال الفيرغيل غدير 4 نومبر وهنا كاين غير جوج نومبر شنو غندير في هذه الحاله غتجي ديال جوج ديال لي نومبر باش يوليو 4 نومبر ساهله ماشي صعيبه نفس القضيه هنا مع هنا 4 نومبر 4 نومبر هنا كاينين غير 2 دونك غدير جوج ديال لي زيرو صافي راهم غيوليو عندك 4 نومبر بالنسبه خصك مع ديك الحق تزيد زيرو اون droite et en gauche اوكي ماشي مشكل très bien donc ça y est donc ça égale à quoi donc là معايا 0 0 11 0 0 11 donc 3 0 111 0 111 7 0 0 0 1 donc 0 0 0 1 donc 1 virgule 100 او لا 1100 1100 فين 1100 هاي هي سي 1000 هي 8 سي في لاباز 16 بالنسبه لاباز من لاباز 16 لاباز بينير حتى هي تري فاسيل دونك باغ اكزومبل ا بي سي فيرغول دي ا دونك ا ايكال ا كوا دونك نكتبو هنا جبنا بلاصه donc A, fini A, donc il y a 1010, B, 1011, C, 1100, virgule, D, 1101, et E, 1110. La base بينير تري بيان دونك ماشي حسابه بيان دونك ملي تكون استفدتو مزيان دونك يعني هذا هو ميثود تري فاسيل انفو يعطيك يعني كونفيرزيون ديال من الديسيمال بينير اولا من الديسيمال اوكتال اولا من الديسيمال هيكزاديسيمال غادي دير هاد الميثود اشنو غدير غادي تحول يعني هذاك الكلي ديال الكوداج هو البينير دونك المفتاح ديال الكوداج هو البينير انفو كتحول البينير كتسهل العمليه بصفه عامه طيب انفو يعطيك دونك غدير يعني اسهل العمليه من الديسيمال بينير سهله اوكي ومن البينير يمكن لك تحول من الاوكتال ولا الهكزاديسيمال اللي بغيتي ديك الساعه طيب دونك شنو نجبر نستافدو شويه